अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तों का हकदार ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई सियासी जमात थी और है। अदालत उज़्मा ने मज़ीद हुक्म दिया कि पीटीआई ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए 15 दिन के अंदर दरख्वास्त दे। अहम तरीन फ़ैसला है, क्या तबसरा करेंगे? नहीं, मैंने इस पे क्या तबसरा करना है, इस पे तबसरा करेगी तारीख़, और उसमें अदलिया का नाम बड़े एहतराम के साथ आएगा। अच्छा, अब ये देखो, अनहोनियों की सरजमीन है, या 76 साल के अंदर अंदर वो कुछ हो चुका है जो किसी मुल्क की तारीख़ में शायद सदियों में होता हो। बहुत कुछ हुआ है, जाली क्लेम, जाली जातें, फिर मुल्क का दौर, तो पता नहीं क्या कुछ हुआ है, वज़राए आज़म के कत्ल, फिर फांसियाँ। सो ये है अनहोनियों की सरजमीन, और अगर कोई अनहोनी नहीं होती तो शायद इस फैसले से पाकिस्तान का सियासी और सियासी से भी बढ़ के माशी मंजरनामा स्लो मोशन में तब्दील होना शुरू हो जाए। अच्छा। स्लो मोशन में, जिसे डिज़ोल्व कहते हैं मूवीज़ की ज़बान में, कट टू कट नहीं। ऐसा पाकिस्तान उस रेंज से निकल चुका है जहाँ को बात कट टू कट होगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के सबसे अहम बात ये है, सबसे अहम ना सही, बहुत अहम बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन कमीशन के मौजूदा इलेक्शन के हवाले से जो किरदार था उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। देखो, मैंने एक ज़माने में वो बेनज़ीर भुट्टो का इलेक्शन था, प्री पोल रिगिंग होती है, ड्यूरिंग पोल रिगिंग होती है, फिर आफ्टर, ये हमारा तो माशाल्लाह रिकॉर्ड ही अजीब है। अच्छा, कैंपेन ज़ाहिर है, देयर वाज नो कैंपेन, इंतखाबी निशान गायब था, यानी बुनियादी तरीन चीज़, उम्मीदवार सहमे हुए, खौफज़दा। अच्छा, वो कैंप्स नहीं लगा सकते थे, वोटर्स ने अजीब और मज़का खेज एक अजीब जादूगरी, एक अजीब मस्खरापन, वो जो इलेक्शन सिंबल वगैरह का ज़ेन नशीन करके या पता नहीं करके, जिस तरह पता नहीं, मैं पहली बार मुझे लगा कि वाकई टैलेंट है कौम में, वरना तो ये फजूल सी बात है, टैलेंट की कमी नहीं, हमारे पास टैलेंट है नहीं, बड़ी मुश्किल से इन्होंने ढूंढा। लेकिन बहरहाल अब जिस तरफ बात जारी है, मैंने कहा अगर कोई अनहोनी ना हुई तो इमरान को भी चाहिए। मैं इस तरह के मशवरे देते हुए मुझे अच्छा कभी नहीं लगा, लेकिन वसी तर मुफाद जिसे कहते हैं कि हमने क्या लेना देना है, हमारा तो ना को रोल था, ना है, ना होगा, तो उसको भी चाहिए कि अब थोड़ी सी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर कुछ सिस्टम, चलो ये मुल्क चले ना, खैर है, रींगता तो रहे ना। मुझे तो ये शक पड़ता है बाज़ औक़ात कि ये जो क्रॉलिंग हो रही है, शायद ये भी ना रहे, भागना मुल्क नहीं है, चलना तो दूर की बात है। तो द कंट्री इज क्रॉलिंग, एवरीबडी नोज, झूठ के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन पता है ग्राउंड रियलिटीज़ का सबको पता है। तो और कुछ नहीं, ये रींगता सिसकता चलता तो रहे ना निज़ाम, बस इतनी बात है, और मैंने क्या तबसरा करना है। जी बिल्कुल ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना भी जानते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस पे मैं कहीं और भी मैंने तबसरा किया है। ये एक तो वजाहत टाइप चीज़ कोई आई है, इसकी कॉन्ट्रडिक्शन भी आई है, लेकिन चलें हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो ठीक नहीं होगी। तो जरदारी साहब को समझ नहीं आ रही क्यों नहीं चल रही। मैं पिछले 2 दिन से इश्तिहार देखता हूँ, रिलीफ, अब वो हमको रिलीफ वाला नाटम खाना, उसकी तफसील में जाओ तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारने को दिल करता है। तस्वीर है, इनको एक तो शौक बड़ा है अपनी तस्वीरें छपवाने का। अच्छा, लोगों को और गुस्सा चढ़ता है, तस्वीर है, रिलीफ है। अच्छा, ओ भाई, इश्तिहारों पे इश्तिहार चल रहे हैं, टिकटॉकर्स हैं, अदाकारों की पूरी फौज है, बताओ, अजीब, सस्ता आटा लोग रो रहे हैं, सस्ती बिजली, रोजगार, मुफ्त, सारा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लगता है जैसे पूरी महज़ब दुनिया से वहाँ के बेरोज़गार उठ के पाकिस्तान आ रहे हैं, और क्या फजूल। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, नहीं जी, अब बाकी आसिफ अली जरदारी एज अ हिस्ट्री, उनके तो वालिद भी देखो एक
सीजनड पॉलिटिशियन थे आकम अली जरदारी, तो वो एक खिलाड़ी है, ये तो बहरहाल एक मुहिमजू किस्म के लोग हैं। और बहरहाल देखते हैं, बात सुनो, इन लोगों को समझना हो। मुसीबत ये है कि मेरे जैसे जो होते हैं ना मनहूस, वो बात में पीटते हैं, बात समझते नहीं। एक इंसिडेंट, इनके करियर में लातादाद इंसिडेंट्स हैं, एक उठा के देख लो। चिन्योट का ड्रामा याद करो, आजकल भी ये एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल, लोअर हाफ पे बड़े बड़े इश्तिहार ऐसे खड़े, और ये वो पहले एक यूं करके पोज होता था, अब एक नया पोज बना लिया है। चिन्योट का मामला याद है? वो अरबों रुपया लग गया होगा, जो 2-3 उन्होंने वहां ड्रामे रचाए थे चिन्योट में। पता नहीं क्या क्या निकाल रहे थे, सोना, तांबा, लोहा, पीतल, पता नहीं क्या, बट्टा सा पकड़ के इनके बरादर खुर्द, मौजूदा वजीर आजम के, खुर्द नहीं बरादर कलां, कौम को खुशखबरियां। किधर गया चिन्योट? कोई याद आती है बात? हमने एक बेहिस किस्म के बिल्कुल ही गए गुजरे से लोग हैं। कभी किसी को याद आया चिन्योट स्कैंडल का क्या बना? जैसे बीट स्कैंडल है, लोगों को याद ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। अब ये जरदारी साहब ने जो कहा है तो एक झटके की मार नहीं है। इफ ही वांट्स, इट इज रिटन ऑन द वॉल। और मैंने आसिफ जरदारी के बारे में एक बार कहा था, और वो ये कि वो शायद इस वक्त जो सीनियर पॉलिटिशियंस में से वाहिद आदमी है जो अगर अपनी प्रायोरिटीज़ में थोड़ी सी तरमीम कर ले तो वो पाकिस्तान का जो है ना इस खोबे में इसको निकाल सकता है। ये आज नहीं, 6 महीने नहीं, साल नहीं, 2 समा से पहले की बात कर रहा हूं। मैंने जब ये बात की थी, ही इज ओनली वन, लेकिन ही हैव टू थोड़ा प्रायोरिटीज में उनको तब्दीली करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। वो भाई बाकी जो इनके बस की बात ही नहीं, ये तो मटीरियल ही और है। ये वो मटीरियल है जो कहता है ये हम उधर आए जनाब स्पीकर, और स्पीकर सपूकर पता नहीं कितने गया, जरा इधर भी आज तक पता नहीं। छोड़ो, चलें। पर हसन साहब, दूसरी तरफ सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे लाहौर के मौके पर ऐवान सदर ने सिक्योरिटी के लिए 20 गाड़ियां मांगी, जिनमें 5 बम प्रूफ गाड़ियां शामिल थीं और 14 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी लाहौर आए हैं। अभी मैंने क्या कहा कि अगर ये आदमी अपनी तरजीहात में तब्दीली ले आए, यही कहा ना जी, तो आपने अगले सवाल में मेरी बात की तस्दीक कर दी। प्रॉब्लम है, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अशराफिया नाम की कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं। 1857 के बाद जेनुइन अशराफिया का नामो निशान मिटा दिया गया। मुगल शहजादियों ने बावर्चियों से शादियां की, मुगल शहजादों ने यक्के चलाए, या आज भी पता नहीं रंगून में या कहाँ भीख मांग रहे हैं। तो अशराफिया शरूफिया नहीं, अगर कहीं कोई है वो फिर इनके रंग में रंगा गया। अब ये कोई भूखी नंगी कौम है। मैं कहता हूँ, अच्छा आपने कहा 20 गाड़ियाँ, 5 बम प्रूफ गाड़ियाँ, 14 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स 14 कारकुन नहीं। अच्छा, अब इससे कैलकुलेट करो कि इस भूखे नंगे मकरूज मुल्क का ये जो सारा ताम झाम है, इसे कैलकुलेट करो कि इस भूखी नंगी कौम को उनका सदर या वजीर आजम या ये जो फिरते हैं, जो डिलीवर टके का नहीं सिलसिला करते, क्लैरिकल सा सिलसिला चल रहा है, उसमें भी अवाम का बेड़ा गर्क। ये फी किलोमीटर कितने में कॉस्ट करते हैं? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ आदमी पर डे कितना डिलीवर करता है और कितने में कॉस्ट करता है, और फिर कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एवरेज पता लग जाएगा, पता कर लो, अभी नेट पे बैठो, पता चल जाएगा कि बंदा 24 घंटे में कितने सांस लेता है। इनका एक एक सांस कौम को कितने में पड़ता है। अच्छा, प्रॉब्लम है, मेरे जैसा जाहिल कब्र किनारे पहुंच के उसको समझ आई कि हो भुट्टो के नारे का मतलब तो कुछ और था। रोटी कपड़ा मकान का मतलब ये नहीं था कि देंगे, रोटी कपड़ा मकान का मतलब ये था कि छीन लेंगे ना। रोटी कपड़ा मकान एक नारा है ना, अगे कितने लिखे हैं कि देंगे कि लैंगे, छीन गया वो। अभी अर्ज किया है कि
یہ بھوک ننگ کی ماری ہوئی قوم, بلبلاتی ہوئی قوم کو یہ لوگ پر آر, میں فی سانس بات نہیں کر رہا, فی گھنٹہ کتنے میں کاسٹ کرتے ہیں. اور ان کو یہ نہیں پتا ہے موت ہوتی ہے اندر. سیسا پلائی دیوار میں اپنے آپ کو قید کر لو, وہ اندر سے آ جائے گی. جس نے آنا ہے اس نے آنا ہے. ویسٹ تو جنگ لڑ رہا ہے موت کو ڈیفیٹ کرنے کی, لیکن جب تک نہیں ہوتی تب تک تو ہے. یہ اندر ہوتی ہے. جتنے مرضی بم پروف فلانا, مرے نہیں ہیں بہت سارے اس لیے. لیکن نہیں, اگین پریورٹیز. اور یاد رکھنا یہ کو درد دل چاہیے ہوتا ہے, بنیادی ذہانت, تھوڑا سا تجربہ. اور بات سنو, یہ عمران کے بارے میں باتیں کرتے رہے, تجربہ نہیں ہے. تانوں کی سی ہوئے, تانوں کتوں تجربہ سی؟ تجربہ تو ہونے سے آتا ہے, ماں کے پیٹ میں تو نہیں بندہ تجربے کرتا. وہ عمران کو تجربہ نہیں, بھی تانوں کیڑا تجربہ سی؟ اور ہن بھی تانوں کہدا تجربہ ہے؟ پوری قوم جانتی ہے. بالکل. خیر چھوڑیں جی. ٹھیک ہے صاحب, نیکسٹ خبر. وفاقی حکومت کا 200 یونٹ تک ماہانہ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے 50 ارب روپے کا ریلیف. 2.5 کروڑ گھریلو صارفین کو 3 ماہ کے لیے 4 سے 7 روپے فی یونٹ تک کا فائدہ ہوگا. یہ ریلیف بھی ویسے عارضی نوعیت کا ہوگا. یہ فراڈ ہے, کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے دے رہے ہو. پہلی بات تو یہ کس بات کا تم ریلیف ہو, جیب سے دے رہے ہو ریلیف. دوسرا, تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ صارفین پہ 50 ارب تقسیم کرو تو یہ فی کس 1923 روپے بنتے ہیں. اب 3 ماہ پہ تقسیم کرو تو 641 روپے ہر مہینے کے حساب سے خاندان کو دیا جائے, یعنی 641 روپے فی گھرانہ ریلیف. وہاں سے شروع کرو کہ بھئی اپنی جیب سے دے رہے ہو. اچھا, اگر ایک گھر میں 6 افراد ہوں تو مزید حساب آپ خود لگا لو. فی بندہ 106 روپے کا تاریخی ریلیف. اور باقی جو کروڑوں روپے اشتہاروں پہ, میں آج کل دیکھ رہا ہوں ہر اخبار کے فرنٹ پیج پہ لوور ہاف پہ اشتہار ہوتا ہے. چھوڑو سب ڈھونگ ڈرامہ. اصل بات یہ دیکھو, اگر آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو اور واقعی وہ میٹر کرتا ہو تو اس کا ڈھنڈورا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک قطعاً ہی نہیں ہے. خیر خود اپنی زبان بولتا ہے. یہ ڈھونگی ہیں, اندر سے پریشان ہیں کہ نامقبولیت, میں تو اور لفظ استعمال کرنا چاہوں گا کہ یہ آخری انتہا پہ ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ یہ ایک طرف حکومتیں بھی چوسنا چاہتے ہیں, دوسری طرف یہ ان کی کوشش ہے کہ ووٹ بینک ہو گیا. بہت ہی کوئی, اب میں کیا لفظ استعمال کروں, ہوگا جو ان کو ووٹ دینے کا سوچے گا. میں نہیں کر سکتا نا ایک کام, ہینڈز اپ جی میں نہیں, لیکن ان کے مسائل اور ہیں, ان کے اپنے کام تو نہیں رکتے نا, وہ تو چالو ہوں گے. جی ٹھیک. حسن صاحب, وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کابینہ کا تنخواہیں نہ لینے سے خزانے پر بڑا فرق نہیں پڑتا. آپ متفق ہیں؟ نہیں, میں بالکل متفق نہیں ہوں. یہ ایک بالکل ہی ایک پتہ نہیں کیا ایک محاورہ ہے, قطرہ قطرہ بہم شود دریا, یہ اسی طرح ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ نہ کہا کرو, خزانے کی تلاش میں مصروف وزیر خزانہ. پاکستان کی کیڑا خزانہ ہے؟ دیکھو نا, کسی پہ بات کر رہے ہو, وزیر خزانہ. بھائی خزانہ کتنے بھائی تیرا؟ عجیب و غریب بات ہے بھائی. کہو خزانے کی تلاش میں ٹھیک مصروف وزیر خزانہ, تو اس کو سمجھانا یہ پڑے گا کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا لینے خزانے میں بڑا فرق نہیں پڑا, اس طرح کے 1000 اقدامات کرو, فرق پڑے گا. قطرہ قطرہ سمندر, سمندر بھی قطروں کا مجموعہ ہوتا ہے, حالانکہ تا حد نگاہ دوسرا اس کا کنارہ دکھائی نہیں دیتا سمندر کا, لیکن ہوتا وہ قطروں کا مجموعہ ہے. حضور, کرتوت ہوتے ہیں جو رہنما اور راہزن دونوں کو جنم دیتے ہیں. اچھا راہزن ہونا, شیر شاہ سوری کرتا رہا یہ کام. ستیلی ماں کے مظالم سے جب وہ بھاگا گھر چھوڑ کے تو اس کا ابتدائی پیشہ راہزن ہی تھا, لیکن چونکہ وہ راہزن تھا نہیں,
وہ کس کا بیٹا تھا؟ فرید خان اس کا نام تھا, اس کے باپ کا نام تھا حسن خان, اس کے دادا کا نام تھا ابراہیم خان سوری. تو وقتی بھوک سے اس نے کرنے کرانے کے بعد, اس کے بعد برصغیر کی تاریخ میں ویسا حکمران کو دوسرا ہو تو آپ مجھے بتا دو. اچھا, اب یہ قطرہ قطرہ ہے نا, وہ پھر بارش میں, موسلادھار بارش میں تبدیل ہوتا ہے. یہ خزانے کی تلاش میں مصروف ہمارے اسمارٹ وزیر خزانہ صاحب کو چاہیے سوچیں کہ اس سے واقعی کچھ نہیں ہونا. ٹھیک کا ہے, جزوی طور پہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ان کی تنخواہیں نہ لینے سے فرق نہیں پڑے گا, لیکن اس طرح کہ تم 2000 کام کرو گے تو پڑے گا. بات سنو, یہ میرا جو اسٹڈی ٹیبل ہے, یہ تم سوچ لو کہ بہت ہی مضبوط لکڑی کا ہے. وہ ہے, میں ہتھوڑا لے کے توڑتا ہوں, پہلی ضرب پہ نہیں یہ ٹوٹا, دوسری پہ نہیں, تیسری پہ نہیں, چوتھی پہ نہیں, یہ 50ویں ضرب پہ ٹوٹا. تو میرے جیسا پھر الو کا چرخا کوئی نہیں جو کہے اس چوٹ پہ ٹوٹا ہے. نہیں, پچھلی جو 49 میں نے ٹائمز اس کو ہٹ کیا ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے. 100ویں ضرب پہ اگر کوئی چیز ہتھوڑا مارو 199 بار اور پھر 100ویں بار وہ ٹوٹے تو بڑا ہی بے شرم چاہیے جو کہے کہ یہ اس چوٹ پہ. نہیں, پچھلی جو آپ نے ضربیں لگائی ہیں ان کا رول ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہی ہیں جیسے تاج محل کی بنیادیں. میں نے دیکھا ہے تاج محل, لیکن اس کی بنیادیں میں نہیں, کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. آپ کو ڈھانا پڑے گا اسے دیکھنے کے لیے, یا کوئی بڑی جدید ٹیکنالوجی. سو اورنگزیب صاحب, تسی اورنگزیب عالمگیر صاحب تو ذرا تھوڑا جا ایک قدم آگے نکلو, فرق پائے گا. لیکن یہ کٹوتیاں, یہ حشر نشر کل بند کراؤ ان کے, ان کو کہو بس بند. قوم کو بتاؤ پی ایم ہاؤس کا بجلی کا بل کتنا ہے, یا کتنے یونٹ یہ ڈکار جاتے ہیں اور کرتے کیا ہیں. پوری دنیا میں اصول ہے یار. ڈرائیور ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے, انجینئر ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. یہ what do they do? What do they contribute? حد ہو گئی یار. آپ مال ہی نہیں رکھتے, جو گوڈی نہیں کرتا, پودوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا, ان کی ٹرمنگ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتی. یہ عجیب ہے. کتنے میں پڑتا ہے ایک وزیر اعظم؟ تنخواہ ان کی دیکھو, شرم آتی ہے. پورا ملک ہی جھوٹ پہ کھڑا ہے. میں یہ 20ویں 22ویں گریڈ یہ کیا کرنے چاہتے ہیں مجھے بتاؤ. تپا بیٹھا ہوں میں, 4 لاکھ کا بل ہے میرا, اور یہ کوئی نیا پہلی بار نہیں آیا. فیملی مریم آپ کو پتا ہے 5 کی, ہم 2 میاں بیوی 3 بچے. ملازموں کے لیے تو ایسی نہیں. اچھا, اور بچے بھی سارے سما میں جاتی ہے محمدہ, یو نو اٹ, پورے ادارے کو پتا ہے. بیٹے اپنے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں 7-8 گھنٹے, وہ صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں. پاگل ہیں. راشد محمود جیسا بندہ یار, مجھے شاید نہ کوئی فرق پڑتا. وہ کہتا ہے اللہ اس سے بہتر ہے موت دے دے. سنگیتا بیگم, نشو بیگم, یہ وہ ہماری سٹارز رہی ہیں اپنے وقتوں میں. متمول سفید پوش لوگ ہیں. بھوکے ننگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. حسن صاحب, وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹیکس آمدن میں اضافہ نہ کیا تو IMF پروگرام آخری نہیں ہوگا, جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دوبارہ IMF کے پاس گئے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا. ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ مقام ایک خاص طرح کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. بس چھوڑو. اچھا, عجیب و غریب بات ہے, آپ نے پھر وزیر خزانے کی تلاش میں ہمارے وزیر خزانہ, پہلی بات. اچھا, تو IMF کا آخری پروگرام لے کے آپ نے کون سا کوئی چاند پہ اسلام پورا آباد کرنا ہے مجھے یہ بتاؤ. کوئی بات نہیں, ٹیک اٹ ایزی, ہولی. کیوں آخری بھائی؟ گیو می ون گڈ ریزن. تو 2 کیوں نہیں, 3 کیوں نہیں؟ تم پاکستانی عوام کو مرغیاں سمجھو سونے کے انڈے دینے والی. تم نے مرغیاں کھانی شروع کر دی ہیں. ایک باپ اپنی بیٹی کو, زندہ بیٹی کو دفن کر رہا ہے, کیا کرے وہ؟ مجھے بتاؤ کیا کرے.
तड़पती सिसकती बच्ची को देख के एक बाप क्या करे? उसको उसकी अजियत को प्रोलॉन्ग करे। मैं ऑब्वियसली इसके हक में नहीं हूं, लेकिन तुम सूरत हाल तो देखो कहां चले गए फौरन। अच्छा भाई बात सुनो, गैप इतना बड़ा है, नहीं होना तुमसे। चलो मैं कह रहा हूं, एक हम्बल रिटायर्ड बोसीदा पुराना एक माशियात का तालिब इल्म प्रैक्टिस नहीं किया कभी, मैं कह रहा हूं उल्टे लटक जाओ, नहीं होना तुमसे। सुपरसोनिक स्पीड पर भी जाओ तो नहीं होना। गैप इतना बड़ा है भाई, तो टेक इट इजी, इतनी जल्दी ना बजाना, स्लो मोशन में चलो। ऐसा ना हो सब कुछ ही उल्टा पड़ जाए और कोई पता नहीं है। बहुत कम मुझे लगता है, कुछ होने ना होने के दरमियान फासला बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। सो प्लीज टेक इट इजी, कोई बात नहीं। हम तुम होगे, सावन होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हमें तो जान नहीं छुटनी जब तक इस मेंटालिटी से जान नहीं छुटती, इस टाइप के जमहूरियों से जान नहीं छुटती। को बात है वो कैलकुलेट करके बंदा लर्ज जाता है यार। और वजीर खजाना साहब के पिछला जो आपने सवाल किया था, मैंने वो अर्ज किया था कि भाई स्लो एंड स्टडी, करोड़ों मील के सफर का आगाज भी एक कदम से होता है। ये छोटे छोटे इकदामात एक बड़ा कदम बन जाएंगे। बेबी स्टेप्स ही हैं जो बाद में फिर बालिग का की छलांग में तब्दील होते हैं। लेकिन बहरहाल इनकी अपनी जहनीतें, अपनी तरबियत है, अपनी तालीम है, शायद यही ठीक कहते हैं जी। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने ज़रई आमदनी पर भी 45% तक की शरह से मयारी इनफरादी इनकम टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। आप भी काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे थे, अब क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मैं सलाम पेश करता हूँ IMF को। ये अवाम को धोखा देते हैं। IMF दुश्मन नहीं, ये याद रखना। कारोबारी इदारा है भाई, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਮ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਜੋ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤੋ। ਉਹ IMF ਆਂਦਾ कि ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। इन्होंने विलन बनाया हुआ है, IMF कतन विलन नहीं। मैं कब से चीख रहा हूँ, ज़राअत नहीं है अब ये। जहाँ मशीन घुस जाए वो फिर वो रिवायती एग्रीकल्चर नहीं है भाई। 1835 में कॉम्बाइन हार्वेस्ट करने की मशीन 1835 में अमेरिका में। हम तो डंगर किस्म के लोग हैं, हमें तो पता ही कख नहीं। अच्छा, उसके बाद ट्रैक्टर्स, प्लांटर्स, सीडर्स, बेलर्स, थ्रेशर्स, ड्रिप सिस्टम है, उसको कुछ और भी कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी है जो। वो क्या है, वो स्पेयर्स हैं, छोटे जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। कुछ केड़ी ज़राअत होए, ढिड छड़े ने। ये जो तुम्हारी रवायती पंजाबी फिल्मों में जो जिस तरह का जागीरदार दिखाया जाता है, वो उसमें थोड़ी सी एग्जैजरेशन होगी। इनमें भी भले और अच्छे लोग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बात सुनो एक बात, जब बहुत ज़्यादा ज़मीनें आलम इस्लाम में फतूहात हो गई, सुनो, तो कुछ साहबा ने मिलके एक ग्रुप बनाया, कुछ नहीं काफ़ी। उन्होंने कहा हमें ज़मीनें तकसीम करो। हज़रत उमर बिन खत्ताब थे, उन्होंने कहा नहीं, उनका मुतालबा था कि ये माले गनीमत है। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा ये माले गनीमत नहीं, ये माले फे, जागीरदार नहीं बनाने। प्रेशर बढ़ता गया और इस ग्रुप में हज़रत बिलाल हबशी भी शामिल थे, सादा आदमी थे। उन्होंने ये भी माले गनीमत। आपने कहा नहीं, मैंने जागीरदारी नहीं आने देनी अपने निज़ाम में। उसके बाद इतना प्रेशर बढ़ा कि हजरत उमर बिन खत्ताब को हजरत अली करमल्लाहु वजहू के पास जाना पड़ा और उन्होंने तस्दीक की कि हाँ उमर आप ठीक कह रहे हो। फिर मिलकर रोका, पाकिस्तान बना, उन्होंने तो रियासतें खत्म कर दी। इन्होंने क्या किया, 22% जमीन, 1% ये दोगे, इस तरह के फिगर्स में पढ़ता हूं, मेरा दिमाग ही चल जाता है। कुदरत तुमसे इंतकाम क्यों ना ले, तुम्हें सदा क्यों ना दे। या तो हम मानने वाले ना हो तो शायद वो अल्लाह कहे छोड़ो भाई, हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब ये आ गए कि 45% इनको ज्यादा ठोको, उस पर लगता क्या है।
भुट्टो ने ये भी एक सज्जी दिखा के खबी मारी, लैंड रिफॉर्म्स। एक और था फ्रॉड, सरदारी निज़ाम का खात्मा हुआ बलोचिस्तान में। कल रईसानी साहब के जो हमारे चीफ मिनिस्टर उनके भाई आए हुए थे, उन्होंने मुझे हालात बताए, सवाल ही नहीं पैदा होता, कल की बात है। मारी जाने मशीनें 100%। वो जमाने गए मरियम जब तुम्हारे मेरे दादे परदादे गाते होते थे, तेरे लौंग दा पिया लश्कारा ते हालियां ने हल डक लै। केड़ा हाली, केड़ा हल, केड़े बैल। इट इज एब्सोल्युटली चली क्या जट्टी चली मुरब्बियां दी सैर नूं जा खंदरा। वो कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स हैं बीबी, दुनिया तब्दील हो चुकी है। सही। कब की इन्होंने ज़राअत की पनाह ली हुई है। ज़राअत कदी ज़राअत होए, ये इंडस्ट्री दी भी मां है हुण। जितनी खाद आती है वो क्या है, तुम बनाते हो। और बेशुमार ये स्प्रेज वगैरह, ये सारा कुछ, कोई काम दस्ती होता नहीं अब। इट्स लाइक एनी अदर इंडस्ट्री। ठोको इनको, रहम करो पाकिस्तानियों पे। चलो बिल्कुल ठीक है हसन साहब। नेक्स्ट चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मशवरा दिया है कि जालिमाना टैरिफ, स्लैब सिस्टम और IPPs मुआहदे ख़त्म किए जाएं, अवाम को सोलर सिस्टम नहीं डायरेक्ट रिलीफ दिया जाए। क्या कमेंट करेंगे? कुछ भी नहीं अभी किया जाएगा, करा दो जी हाफिज जी, हाफिज जी कराओ, कोई रोक रहा है तुम? वो पहले अपने पैकरे खाकी में जहां पैदा करो, इस जोगे तो हो जाओ। मैं देखता हूं 2 लाख बंदा तुम्हारे पीछे खड़ा हो तो आपको ये मुतालबे करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 लाख बंदा, दूर नहीं मैं कह रहा, कराची 2-4 लाख बंदा आपके पीछे हो, सिर्फ प्ले कार्ड्स बोलेंगे काफ़ी है, पता लग जाएगा, चीथड़े उड़ा के रख देंगे। पल्ले तोड़े है कुछ नहीं, पल्ले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला मेला। हाफिज जी तो मतलब ये मुतालबा करने से तो कोई नहीं रोक सकता। आप मुतालबा मुझे पसंद भी है, लेकिन फजूल बात। अपने अवाम को तो पहचानो जिन्हें जनमन जमहूरी जमात समझ नहीं आती। आप इस अहद के साथ हम आहंग हो ही नहीं, ना आप उनके तकाज़ों को समझते हो, और तजादात का मजमुआ हो आप सारे। वेस्ट बेरा रवि का शिकार है, आप दुरुस्त रस्ते पे हो, गाड़ियाँ उनकी, बिजलियाँ उनकी, और सारा कुछ उनका, सेल फोन उनके, लाउड स्पीकर उनके। वो बेरा रवि, आप सीधी राह पे। भाई आप फरिश्तों की एक छोटी सी कम्यूनिटी है, बंदा तोड़े नाल कोई नहीं, मैं की कराऊँ। ये वो अवाम हैं जिन्हें जाली जमहूरियतें, जाली लीडर, जाली जमातें, ताकि इनको कीमे वाले नान, कोई पता नहीं कोई पुलाव छलाओ इलेक्शन के दिन 4 दिन अच्छा रज के खा लें, बस ये टोटल औकात है इनकी। और बात सुनो, मैंने, मुझे किसी ने दिखाई है, अल्लाह बख्शे, मेरा बहुत उनके साथ प्यार था, मैं उनके साथ बहुत मोहब्बत तब भी करता था, आज भी करता हूँ बहुत। उनका एक मैसेज मेरे लिए काफ़ी होता था कि बंदा मेरे जो ट्रैवल नहीं करता, मैं पहुँच जाया करता था दुबई उनके पास 2-4 दिन उनके साथ गुजारने के लिए। तो उनका मुझे किसी ने बताया, ये मुझे वो दिखाया है, वो जो भी होता है IPPs के हवाले से। कहते क्या हैं वो कहते हैं इसमें बहुत पैसा है, बड़ा पैसा है। मसलन एक बिजली बनाने वाली कंपनी अगर मेरे पास आकर कहे कि 1 सेंट कीमत बढ़ा दें, मैं सिर्फ 6 से 7 सेंट कर दूं तो मुझे 1 अरब रुपया देंगे। तुसी होदा उन्हें दे नारे मारी जाते जिन्होंने IPPs आपके घुसेड़ दी हैं शारग में। ये IPPs कहां से आए हैं पता भी है, वो फिर मामे ने। तो भाई ये अब परवेज मुशर्रफ साहब ने जो कहा ये तो लोगों को पता है, और उन्होंने उस वक्त कहा जब वो इक़्तिदार में थे। ठीक। तो इसलिए रहने दो, ये हाफिज साहब को छोड़ो, ये बेचारे कई साल से लगे हुए हैं। बंदा साथ नहीं, और बंदा क्यों नहीं साथ ये तो सोचो यार। अब बेहतर लोग, मैं कह रहा हूँ अब बेहतर लोग, लेकिन आप कंटेम्प्रेरी नहीं हो, आपका इस सेहत के साथ लेना देना ही कुछ नहीं है।
آپ اونٹنیوں، گدوں، خچروں، گھوڑوں سے ٹرینوں، کاروں اور جہازوں پہ تو چڑھ گئے ہو، ذہنی طور پہ نہیں. اسلام کو دوبارہ عہد حاضر کے ساتھ ہم آہنگ کرو، لوگ تمہیں اپنے قریب محسوس کریں. ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق شہر لاہور میں پہلی الیکٹرک ٹرام چلانے کی منظوری دے دی گئی ہے. تخمینہ لاگت 50 ارب روپے سے زائد ہے. لوگ بجلی کے بلوں اور بھوک ننگ سے تنگ ہیں، لیکن یہ مینٹیلٹی ہے، یہ خاص طرح کے لوگ ہیں جن کو تصویروں کا مثلاً بڑا شوق ہے. بس کرتے ان تصویریں، لیکن نہیں، دس از سم تھنگ رانگ. اب اس طرح مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، وینس میں کشتیاں چلتی ہیں تو یہ کوئی چند نہریں کھدوا کے یہاں کشتیاں چلوا دیں، زیادہ بہتر ہے، رومانٹک ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. یہ ٹرامنٹرو میں یہ وہ عجیب بات ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے گھر جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہو، مالک روز آ کے بےزتی کر رہا ہو، کرایہ مانگ رہا ہو، بجلی کٹی ہوئی ہو، بچوں کے نام اسکول سے فارغ ہو گئے ہوں، اور جو صاحب خانہ ہے کوئی ٹوٹی پجی کوئی چھوٹی موٹی گاڑی قسطوں پہ خرید کے گھر لے آئے. یہ وہ مینٹیلٹی ہے. ختم، کچھ بھی نہیں. تم نے بنیادی کام کر لیے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے دی ہے، علم ملا لوگوں کو، علاج مل گیا ہے لوگوں کو، روزگار کا کوئی بندوبست ہو گیا. لوگ نہیں، اگے بھگت رہے ہیں. وہ وائبریشن نے وہ ہلا کے رکھ دیا ہے. حسن صاحب، نہایت افسوسناک خبر ہے. نوشہرہ فیروز میں علاج کے لیے پیسے نہ ہونے پر باپ نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. ویسے بھی بے شمار لوگ زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہی ہیں. اب یہ میں آپ کو بتا دوں، لوگوں کے چہرے پڑھو، بات کر کے دیکھ لو. جو عام لوگ اچھے خاصے موٹر بائک پہ بھی جا رہے ہیں، چھوٹی موٹی گاڑی پہ، اس سے بات کر کے دیکھ لو. زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اور دیکھو، عربز جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے زندہ دفناتے تھے، اور سارے نہیں، کچھ قبائل تھے. یہاں اب بھوک اور غربت کی وجہ سے، وہاں جہالت تھی، یہاں غربت ہے. تو یہی کچھ ہونا ہے. اس کا سکیل جو ہے، اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا اگر اب بھی اس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں جاتا. ٹوپی ڈرامے، اشتہار وغیرہ. بات سنو، میں ان کے جب سوٹ دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک سوٹ میں نا 2 غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں کم از کم. چیک کرا لو کسی جس کو پتا ہو اس کاروبار کا. وہاں یہی ہونا ہے. دیکھو، ہمارے دین کی فلسفی یہ ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بے شمار زیادہ اکٹھا ہو جائے تو سمجھ لو کہ بے شمار لوگ بنیادی ضرورتوں کے لیے ترستے ترستے مر گئے، ختم ہو گئے. اتنی سی کہانی ہے آپ کی. ٹھیک ہے صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.